Chino, i-ano, mag-hi ka kay Chino. Hindi kita yung plus lane eh. Ay, day mo, Ray. Ano? I-hi mo ka kay settings mo. Okay na ba Yayain yun? ko pa? Okay, wait lang, yayain ko. Ako sa view nga ako. I-hi mo, boy. Advance mo na lang sa ano. Oo. Ang inang hirap i-edit ito. Daming hooligan. Tira yung laptop ko. Ayun. Tira laptop. Eh, nakataas. bro. Wait lang, gago, nag-render eh. Ito, putang ina. Ayun na, game na. Gawag nagagalaw, pre. Bakit Palestine! kayo ng galaw? Uy, si Kaiju, sino na naman yan? Ano yun? Sige. Putang ina mo, nag-offline! Bobo! Wala. Alex, next na picture. Next na photographer. Chay, ikaw na nga, Chay! Next na Yan. Check nyo na lang yan, paro. Yung picture ko. Goods na ba yan? Puta, nakataligo. Tapos kaya Josh, gagi. Ayan, Bert. Okay na yan, Bert. Maakas. Saan ako napunta? Putang ina, ba't nakatalikod si Sud dito? Maganda. Oo nga, no? Nakatalikod. Champion. Lang, loading, ha? Patunay na lahat ng malakas na bula sa pagiging mahina. Madadama mo't makikita. Kanya-kanya lang yan ang ira. Tuloy, so. Dadating ang pagkakataon na maaari ka din maging bida. Gilipat yung mga loy. Huwag kang mag-aalala. Lagi mong tatandaan na walang makupulot na aral kung hindi ka mangangapa. Talasan mo ang mata. Huwag kang magpapadala. Pasok na, Chino! Ano lang, tagal eh. Ako dami kasi nakabukas dito. May Lord 9 pa. May nag-render. Oo, tangin ng Lord 9 yan. No? Pagiging mahina ay sala mauunawaan paglaon. Kaya dapat mas malakas ng maraming ulit kesa kahapon. Buhay hindi para sa mahina ang loob. Oo, tako na ko. Salin magpupropong lumuhod. Dadapalang kung puro hangin laman ng katawan. Lalo na kung madiskarte ang iyong Wala nang gagalaw, pare. Kaya na ako nang gagalaw, ha? Gusto na yung gumalaw. Kira yo. Kaya si Ray, nakaganto. Extreme yard. Tignan niyo. Ano, nakaganto ko, gago. Yan, pa-check ako. Isin daw ni Putya yung Palestine. Yan, pwede na yan, par. Yan, pili na lang kayo dyan kung ano i-edit nyo, par. Edit niyo yung mukha ni John Marvick Garcia. Okay na. Ganyan. Goods na yan, par. Wait nga, isa pa. Last na, papalapitin ko ng konti para makita yung mga... Gago, na-close ko na. Nawala na naman. Putang ina mo, bobo. Gago. Tara na. Tara na. Huwag gusto yan. 3, 2, 1, out. Wad, online mo yung Thanos, boy. Best friend yung costume, oh. 1, 2, 3. Taka nag-costume pa, sabay di mo maglalaro, oh. Bye-bye. Yan, thank you. Ikaw na, ano na to ah. Ikaw na, picture na lang mamaya. Please. Gamitin mo na. Sige lang, best friend. Tara, munition na lahat pa. Tara, pasok na lang tayo ng ano. Mid doon.
Eh, ang City Boy. Wait lang par. Wala yung city dyan. Sige. Wala ba sa bank yan? Tsaka sa... Low. Ubus na. Wala na. After war, walang aalis ha. Paparapol po kami ng kambing. Paldo. Swerte. Boss M. Baka may pangil yan, boss. Boss M. Boss M. Ah. Pucha, kinukuha na yung ano mo. Yung spot mo to. Tirahin ko sa pet yan. Tapos water. Tumagas din. Iniwan. Ay, ano. Pila ko yun. Pila ko yun. Ikaw yung nandyan sa brawler Basta. Saan ka? bago pumasok. Ano? Pasok nga kayo mid lahat par. Mid nyo lahat. Pasok nyo na mid lahat boy ah. Sa loob. Pinababas ko. Pasok na. Eh bakit eh? Karina. Ito. Sali mo ako, ito ako sa likod ko. Ay, gago pa rin nga pre. Medic. Nasa yung party ko. Wait lang par. Ito, dito yata sa akin pa. Dito, lapit ka. Saan ka? Likod mo. Hindi ka pwede naman. Wala, pili pa. Hindi ako marireso. Yung gilda. Times cold din. Uy, ba't di ka nag-accept Ray? Oo pala. Oh, sali mo nga si Ray. Pasok nyo nga mid ah. Ray, reso mo nga ako sa North. Yung JXX. Pasok nyo mid para. Mid nyo. Wait lang. Kiwad, nasa stairs kami kiwad. Wad, andyan na yung city ah. Pasok kay mid iputang ina namatay lag. Yung record nyo para. Pasok nyo muna mid. Sige, mag-RG tayo dyan. Pasok nyo mid lahat. Ito nga. Ay, gago. Namatay yun. Matay. Yun yung FS dyan sa labas. Reso na. Tapak L. Sige, pasok muna mid. Sa mid lang muna lahat. Sige boy, kalma lang. Mid tayo lahat par. Okay naman tapos. Nasa yung party. Ay, gago. Pasok kayo mid. Ano? Ng mid. Bay, may kape pa ako dyan. May Mas pa. party nga ako, Poch. Dito lang. Kalman nyo lang. Sige, di naman pupush yan eh. Best friend, party nga ako. Full na. Full kayo. Sinong man dito? Tao, party nga tayo, tao. Tara. Si Ellie, kanino party ka, Ellie? Yung sa Tiba, Wada. Dito ako, boss. City to boy, ah. Okay. Nix, dito nga ka sa akin, Nix. Ayun si Jeff ko muna. Jeff, dito ka, Jeff, sa akin. Si Ellie yata ba walang party mo eh. Ellie, dito ka sa akin, Ellie. Macro ko, Ellie. Wait lang, dito lang muna ko. Si Kuya Chino, nasan? Nalaro ba sa Vince, wala din party. Silicon. Okay, dito lang sa macro ko, par. Ano yun? Compress. Ayos ang PT. Ayun. Okay na party lahat, boy. Okay na. Nasa yung Pelta. Okay na. City lang to para 3-200 PMH. 3-200 baba. Palik na tayo. Nasa MF ata. Tara, akit pala, na. bumalik. One. Okay, akit na yun na, par. Ba't Okay, sinasali ka, Poch? Akit yun na. Si Kuya Chino daw lalaro sabi. Okay, pasok lang dito, par. Pasok lang. Par, city party lang yung party ko, ah. Sino wala sa party? Ayos ka tayo party boy. Dito lang. Left lang.
Okay, compress na muna. Pumasok ng right. Yamite, Sige, dito lang, nakalang. dito lang, dito lang. Sige. Yamite naka-back. Magra-right din Yamite. Okay, dito lang, dito lang, dito lang, Pwede, dito lang. Tex, oh. Na Compress Yamite. lang, compress. Elia Compress. talaro si Bolt. 2-1, tara, macro. Tara, akit na. Crashing right. Okay, ready. 1, up. 2, up. Sige, akit nyo. Paubusin nyo yan, par. Ubusin nyo. Wala, magre-revive. Wait lang, pasok right, mga namatay. Wait lang, para. Yung gadot pa BA. Nasa gitna. Sige, Nakapasok lang. ng right. Oy, Wait lang, ilalabas ata tayo, par. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na, 2, 1, up, Oy Pinoy. Hitable na, Oy Pinoy, par. Left and right na kayo, par. Left and right na. Left and right na kayo, left and right, par. Ready, 1, up. Okay, pasok nga tayo right, pasok nyo right. Pasok right. Pasok right. May nakaapak ng right ah. Ay, balot po. Yamite, Sentinels, 7, 6, 5, 4, left and right na, 3, 2, 1, left and right na, 1, up. Hitable na, par. Left and right na kayo, left and right na. Sige, laban nyo. Sige, ubusin nyo, par. Ubusin nyo. Sige, ubus na. Ano yun? Sige, pasok lang right, mga namatay. Yung record nyo, para. Pangpak na. Yung onin, kanino party yan? 8, 6, 5, 4, 3, Sentinels pumasok din. 1, up. Hitable na, par. Hitable na. Oy, Pinoy, 3, 2, 1, Sentinels, ready, 1, up. Hitable na lahat, para. Hitable na lahat. Sige, laban nyo, left and right, par. Left and right kayo, nyo. Sige, takbo nyo, left and right, par. Sige, laban nyo. Sige, laban nyo, left and right kayo, par. Left and right, par. Sige, laban nyo, left and right, laban pa. Sige, pasok lang right, par. Yung pat mo ba? Nabago mo? 8, 7, 6, Sabal na. 5. Itabol na. Sorry pa. Hold down lang ako. Sige, laban nyo, left and right, pa, ready. 1, up. Sige, ubus nyo, 6, 5, 4, 3, left and right, 3, 2, 1, up. Hitable na, par. Hitable na. Sige, laban nyo. Yung iba pa, may hitable pa dyan. Sige, laban lang. May nasa gitna yung horn pub. Ayun, oh. Macro ko na. In 3, 2, 1. Tara, baba. Yung ninong, pasali nga ako nyo, mga ad, kung masasali mo. Baba. Palip tayo. Ready, 1. Pa L2. Box muna. Ready, 1 up. 2 up. Sige, ubus nyo yung pagsa. Sige, push. Bakit? Sino sasali? Sige, push nyo. Tapos balik na yung L1, par. Sige, ubus yung pa. Sentinels, ready, 1 up. Okay, mga pasali nung ninong, pasali ako niyan. Sino may slot diyan? Pasali nung ngayon, par. Pasali nung ninong gusto may slot, par. Wala na dyan? Sa taas Hombres. pala ng rep. Three. Sa taas ng rep. 2, 1, tara, baba. Walang sumali nun, walang nagpasali. Sa kabila. Tara, pa right. May CCTV type. Ready, 1, up. 2, up. Sige, push nyo hanggang L2, par. Push yung Ibea. Sige, push. Sige, push nyo pa. Balik L pag napa-right, mga namatay. Yung Zayn, ha. Tara, balik dito. Compress, R1, par. R1. Oy, pinag-left. Yung Heroes, pasali nyo. 3, May 2, pala ako. 1, tara, baba. Walang nagpasali yan. Ito, yung mid muna. Ready, 1, up. Tara, balik na. Lip na. Para isalin nyo naman yung mga may slot yan. Hindi naman tayo full sa build, ah. Ready, 1. Oy, Pinoy. 1, up.
Sige, itabol na pare, itabol na yan, itabol na. Sige, laban nyo. Ready. 1, up. Sige, akat na. Pasok ulit mga namatay. Beso mo ako pa. Thank you. Kasi mo si Sige, Apo. laban nyo, left and right, par. Par, pasali ako niyan, par, oh. Hindi. Ayaw nyo isali niyan, par. Paglas yan. Singgo daw kasi, no. Isali nyo lang. Kahit huwag nyo i-emit, par, okay lang yan, 7. Gagi. 5, 4, Bundle ka talaga 3, boss. 2, 1, up, oy, Pinoy. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo, left and right, par. 1, up. 2, up. 3, up. Yung slot ko, boss. Bigay mo sa boss. Sige, laban nyo. Pabers nandito, par. Tapa pa rin left. Dalawang guild. Dito lang. Dali mo na nga yung pick, kawawa naman. 7, Ito. 6, Ayan, 5, ito kasi ito eh. 4, 3, 2, 1, up. Hitabol na, par. Hitabol na. Left and right na, par. Left and right. Sige, ubusin nyo. Sige, ubus pa. Sige, ubus nyo, par. Ubus pa. Sige, yung bilat. Sige, paubos ako. Sige, ubus nyo pa. 6, 5, 4, sentinels naman. 3, Dikit. 2, left and right na, ready. Nabiya yung What? ulo, pare. Up. Hitabol na, par. Hitabol na. Sige, ubus nyo na, left and right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left and right na. Hitabol na lahat, par. Hitabol na lahat yan. Hitabol na lahat yan. Sige, laban nyo. Sige, laban nyo. Papasok ng left, mga namatay. Gamit 10, nag-right. Pasok left 8. BA nga ako, pe. Tapa Asan na na si right. Ninong? Inasin ni Pumasok Ninong. na right. Ito pala. Compress muna. Compress na. Papasok na left. 8, 7, Muna rin. 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. Hitabol na. Obvious, pre. Hitabol na. Sige, left and right. Ilaban nyo. Dito lang sa macro. Macro lang. Compress na lahat. Pasiti nga, boy. 3, 2, 1. Drop image ka na. Party ka 3, 2, 1, drop ba? Hindi ka rin right. Right. Pasok na. Paray. Ito na, hitabol na yung iba. Ready, 1, up. Dito na, box lang, 2, 1, up. Hitabol na, par. Hitabol na. Left and right na, par. Left and right na. Ready, 1, up. 2, Obvio, up. yun o. 3, up. Compress, sa macro ko. Compress. Gamit ka na sa left. 3. Yung kags muna, papatay nga ako dyan. Papatay ako ng kags. 2, Siguro Okay, lang. okay. Patay niya yan. 8, 1, drop ba? Tara, akyat. Ready, 1, up. Sige, hitabol na, pari. Hitabol na. Grabe naman yung mata. Cool down. Tito Blade. Compress na sa left. HM pa, nasa gitna. Nakapak ng right, OIP. Compress na muna. Ng right, OIP, Senti. 2, Ikaw muna rin. 1, tara, baba. Pasok na, diretso nyo na right, par. Padiretso ako ng right. Retro. Ready, 1. Hitabol na lahat yan. Hitabol na, akit yun na. Hitabol na yan, par. Huwag na kayong magpapain, par. Hitabol na lahat yan. Sige, push nyo hanggang AR2, ha. Ready, 1, up. 2, up. O, tara, balik na. Ito po. Pag sa gitna. Par si Goku, par. Saan Goku? Yung cogs par. Nakaapak ng right, OIP. Dikit siya, mabilis lang. Compress ng 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, left and right na. 1, 1, 1, up. Hitable na par. Hitable na, hitable na, hitable na, hitable na. Left and right na kayo, left and right na, left and right na, left and right na, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo pa. Wala na, macro ulit. Dito ulit sa macro par. Kaya ka nag-mid. Yeah, dito lang, dito lang, dito lang. And 3, 2, 1, tara pa mid na. OIP, pumasok ng left OIP. Ito muna, ready. 1, up. 2, up. Ubusin nyo na hanggang mid muna, mid. Palinis ako ng mid, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Hold down ako pa. 4, up. O, compris na sa macro ko na. Tingin na tayo ng hagdan. Tingin ako ng hagdan. Compris na sa macro ko. Huwag nyo na patayin yung baba. Yung tropa, huwag nyo na patayin yan. Compress, 3, 2, Senti, pumasok na rin ng 1, left. baba, ready. 1, up. 2, up. Sige, babayin nyo na. Left and right par. Left and right na kayo. Sige, push nyo na. Push, hanggang left na yan, hanggang left. Diretso nyo left par. Diretso na left. Sige, pabilang ako. 3, 2, 1. Wala sa left. Ready. 1, up. Sentinels. Sige, laban nyo pa. Andyan pa yung Yamite para. Laban pa. Left and right nyo. Laban nyo. 7, 6, 5, 4, 3. Oy, Pinoy naman sa gitna. 2, 1. Ready. 1, 1. Up. Hitable na par. Hitable na. Sige, laban nyo. Paani ako sa box par. Paani. Yung Ganekus. Sige, laban nyo pa yung barcode ko sa gitna. Ayan pa, may nasa baba pa. Galing baba. Compress na sa macro ko. Compress na sa macro ko. Sige, hintayan muna. Ang dami na matay par. Nag-RG pa. Wait lang, magsisiti muna. Apak ng left OIP. Compress lang. 8, 7, mag-left and right na kayo par. 5, Sentinel, pumasok na rin. 3, 2, oy, Pinoy mo una ha. 2, 1, oy, Pinoy, ready. 1, up. 2, up. 3, 2, 1. Ready, Sentinels pa, ready. 1, up. 2, Ay, gago up. na, combo. Hitable na lahat. Hitable na par. Hitable na lahat par. Ilaban nyo, left and right par. Left and right na. Hitable na lahat par. Hitable na. O, tara, macro ko na. Macro ko na. Pumasok ng mid OIP. 3, Pasiti nga ulit pare. 1, tara, baba pa mid. 6, 5, 4, Sentinel, pumasok na rin. 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1, up. Hitable na. Oy, Pinoy par, hitable na. Left and right na. Sige, laban nyo. Laban pa. Sige, laban pa. Putang ina mo ko. Laban nyo. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up yung ZZZ. O, tara, macro ko na ulit. Pasok mid mga namatay. Nakaapak ng left OIP. Compress muna lahat. Compress. Pasok Huwag ng nyo na left. patayin yung 3, 2, 1, tara baba. Huwag nyo na patayin yan. Tara, left. Sentinel, Okay. papasok na rin. 5, Eh, pabihin nga. 2, 1. Up, hitable na par. Hitable na. 3, 2, 1. Sentinels. Ready. 1. Up, hitable na lahat. Hitable na par. Hitable na lahat par. Hitable na par. Hitable na. Paubos na ako. Ba't ang delay nyo par? Compress na. Ba't ang bagal nyo? Namatay tuloy. Nakaapak ng right OIP. Compress na muna lahat. Compress. Pumasok ng right. Sino wala sa par? Sentinel, pumasok na rin. 3, 2, 1. Tara baba. Pumasok Senti. Tara, right na. Diretso na. Huwag nyo na patayin yung gitna, par. Ready. 1. Up. Sige, cancel yan, par. Sige, ubusin nyo na. Ubus na. Hitable na lahat, par. Hitable na lahat, par. Hitable na. Hanggang R2. R2. Ready. 1. Up. 2. Up. Compress muna R2 muna. Dito lang. Compress muna. Compress. And 3, 2, 1. Tara, baba. Patayin muna natin. Ito, ready. 1. Napatayin nyo muna to, par. Patayin nyo muna to. 35 pa naman yan eh. Pumasok ng Patayin nyo left. lahat. Patayin nyo lahat. 3, 2, 1. Tara, akyat muna tayo, par. Patayin muna natin. Patay na. Walang bantay. Tara, macro. Nasa left Compress muna lahat dito. Compress muna lahat. Compress. Drop image na lahat, par. Okay na? 3, 2, 1, tara L2. Yung Kobe. 3, 2, 1, tara pa L. Push. Left and right na pa. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sige, push. Pumasok ng left OIP. Sige. 8,
Left and right na. Sayo 8, nasa gitna. 7, 6. Left and right na. 5, 4, Damage mo ba yun? 3, 2, 1, 1, 1. Hitable na par, hitable na, hitable na, hitable na par, hitable na, hitable na. Hitable na, hitable na par, hitable na par. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Laban nyo, laban nyo, laban nyo. Left and right na, left and right. 3, 2, 1, ready. 1, 1, 1, 1. Sentinels up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, patay nyo pa. Sentinels pa. Ready. 1, 1, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Oh, macro ko lang. Left lang, left lang. Balik na, balik na, balik na, balik na. Ito na. 3, 2, 1, tara. Baba, 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 baba. Ready. 1, up. 2, up. Sige, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo. Nakatalikod yan, par. Nakatalikod yan. Push nyo hanggang R1 na. Diretso nyo R1, par. Diretso R1. Diretso nyo R1. Pa-diretso ako R1. R1 na, diretso na. Wag na mag-mid. Diretso nyo. Ready. 1, up. Hitable na yung Oy Pinoy, ah. Nasa Diretso R2. na, recho lang. Sige, laban na. Combs muna R1. Combs muna sa R1, par. Nasa gitna yung AO. Compress muna. KD din ako. Compress lang. May namatay pa, par. Compress lang. Natapatar. Pumasok dito yan. muna. 8, 7, 6, 5, Senti. 42 lang. R1 lang. 3, 2, Senti One. na lipat na. 2, up. Sige, paubos muna ako niyan. Paubos muna dito lang. Dito lang muna kayo sa box kasi par pumesto par. Mamamatay ko dyan sa R2. Hayaan yung epis natin dyan, boy. Compress na. Compress na. Flashing left pa, Senti. Oy. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Sige, push. Push. Akit na si Bops. Ready. Hanggang L2. 1, up. Sige. Push. Ready, 1, up. Sige, recho nyo. Damay nyo lahat, par. Push pa. Sige, nakancel yan, par. O, tara, balik na, par. Balik na. Balik na, L muna. Senti L muna nakaapak ng right. Okay, L muna. Nakaapak Compress. ng right. Compress. Pumasok ng right, Senti. Tsaka 2, 1, sabay tara, yan. baba. Nag-STM Senti. Right. Oy, lang yan. Pumasok na Senti ka papasok 1, lang. hitable na, ready, 1, up, push na. Akit yun na, pari, akit yun na. Hitable na Senti ah. Pasok right. Oh, Eke, puta nyo, sumisigaw yun ah. Paano oy? Pasok right. Sige, compress muna. R1 yung scatter. Gago, mamamatay ako Oy, dyan, uy. timid. Oy, Okay, compress timid. na muna. Par, wag yung muna ako unahan, par. Sige lang, boss. Wala pa kami. Compress. Senti pumasok na rin. Limite. 3, 2, 1, tara, arto nga. 33. Diretso tayo. Tara, baba na lang, baba. Gago, ubos kay Iran. Gago. Compress muna, and 3, 2, 1, tara, akit na par. Ready, 1, up. 2, up. Uy, makukombo ko pa, Jik, ah. Compress. Pares yung mga tropa, par. Yung show. Compress nga, may namatay na tropa, yung Aidan. Pareso nga si Aidan. Pareso muna, wait lang, par, bago tayo gumalaw. Pareso nyo, no? Yun, compress muna, kalma lang. Compress, 3, 2, 1, tara, baba. Pamid tayo, par. Yun dyan ito. Nandun pa, oy. Push, ready, 1, up. 2, up. Gay, push. Akyat, 2, up. Gay, akyat, ready, 1, up. 2, up. Push. Ready, 1, up. O, compress na lahat sa macro ko. Ready pa sila. Ako muna ulit. Sige lang. Nakaapak ng left, oy, P. Compress lang, wait lang, para may namatay na tropa eh. Compress. Ay, Micho Cavalier, okay na? 3, 2, 1, tara, palip. 4, 3, 2, 1, 1. Hitable na, par. Hitable na. Nice, boss. Sige, laban nyo. 1, up. 2, up. Sige, 8, 7, 6, 5, 4, 3, box, 2,
1, 1 up. 2 OIP up. pumasok. 3 up. Uy, itabol na oh. Namatay. Pareso nga ako, pare ko eh. OIP ah. Yung ilo. Nakaset. Dito lang, 7, 6, 5, Tabol na boss. 3, 2, 1. Hitable na. Sorry pa. Yung bilang. Sige, ubus nyo. Kaya ko par. Mat ako par. Yamit sa sa left. Sige lang, 8, Pumasok. 7, Yamit. 6, Pabenga pe. 5, 4, 3, 2, 1 na putang ina mo. Ready, 2 up. Itabol na lahat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy Pinoy, ready. 1 up. 2 up. Oy Pinoy naman par. Oy Pinoy naman. Left and right na par. Left and right na. Ready. 1 up. 2 up. Yung Dre. Sige, laban nyo. Laban nyo, 6, 5, Dikit na kayo saglit. 4, 3, yung sentinels ng mga sordi 1 up, 2 up, 3 up. Sige, laban nyo. Sige, ready, 1 up, Umamatay ako. 2 up, 3 up, 4 up. Sige, laban nyo, left and right nyo par. Left and right nyo par. Left and right nyo par. Left and right nyo. Sige, laban pa. Sige, pasok lang left mga naman. OIP, wait lang. Uy, Nakapak sige, ng left, nakapak left senti OIP. sige, compres lang. OIP lumipat ng right. 7, Lang yung pumasok 5, OIP 4, pumasok ng 3, 2, 1. Napatayin nyo muna lahat yan. Pwede na, hitabol na lahat par. Patayin nyo. Patayin nyo na yan par, pagbibihin yan. Compres na. 3, walang may namatay, no? 3, 2, 1, OIP tara yan baba. mga klaseng right. Tara, push tayo right. Pasok right. Ready, 1 up. Hitable yan par. Gago, hindi Cavalier. Sayang yun par. Sa'yo sana lot. Sige, push nyo. Ready, 2 up. 3 up. Putang ina, ganda maglaro. Nag-miss. Tara, balik. Balik, Carwan. Hitable na yan ah. Oh, Nag-miss. hitable na. Ready, Diba? 1 up. 2 up. 3 up. Sige, laban nyo. Laban pa. Pasok right, mga namatay ah. OIP nag-right lang pumasok. Pasok right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na lahat. Left and right na par. Left and right na. Sige, laban pa. Laban pa par. Sige, 3, 2, 1. Sentinels naman par. Senti. Sila on. Kampi pala yan. Yung sila Iran. Sige, pasok lang dito par. Macro na. OIP left. Si Box, patayin yan. Compress Pumasok, na. Compress muna lahat par. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Senti, napapasok lang. Isa tiba, hindi na. Akyat. 4 box muna. Sa box lang. 3, 2, 1. Yung ilo, nakabiya yan. Sa box na muna par. Malilikuran kasi natin tayo dito eh. Sorry kasi ito eh. 3, okay na lahat. 3, 2, 1. Tara, L2 naman. Ganun lang par. Tara, L2 naman par. L2 naman. L2 tayo par. Linis tayo dito. Ready, 1 up. 2 up. Yung ganay ko sa gilid nyo. Sige, push na. Sige, cancel lahat yan par. Sige, push pa. 2 up. 3, tara, balik na. Wag na yan. Back na par. Back na pa L2. L2 lang. Compress sa L2. Senti, Yamite, right. Pati OIP, nag-right na rin. 3, 2, 1. Tara par. 2 up. Wala gumagalaw sa akin. Sige. 2. Okay, compress muna dito par. Dito lang muna. Kalma lang. 3, 2, 1. Tara. Push. 1 up yung Troy. Tutukan nyo kagad yan. Second wave pa. Sige, third wave pa. Sige, push pa. Push nyo pa par. Linis. Compress lang. Compress lahat. May nahulog. Yamite, Sentinel. 7, 6, 5,
OIP, Four. pumasok dito. 3, 2, Lalala yan, 1, ABA yan. Up, Yamite. 4, 3, Ay, ilan naka-BA? 1. Oy, Pinoy. 1. Up. Hitabol na lahat, par. Hitabol na par. Hitabol na. Linis na lang kayo, par. Linisin nyo na lang lahat, par. Linis lang. Linis na. Left and right lang, par. Linis lang. Left and right. Oh, compress na lahat sa macro ko. Yamite, pumasok ng left. Compress lang muna. Compress lang. May dami tayong casualties, par. Compress lang. Sa left, pumasok ng lahat. Compress lang. 3, 2, 1, image yung lahat yung mga namatay. 3, 2, 1, tara baba na. Palip tayo, par. Left. Ako paunahin nyo, par. 3, 2, 1, tara agad. Box ka agad. Ready? 1, up. Sa box ka agad, par. Sa box ka agad. Sige, laban pa. 1, up. Sige, left and right na. 3, 2, 1, tara. L2 naman, par. L2 naman. Sa L2 naman, par. Push naman L2, par. L2. Sige, left and right, par. Left and right yung takbo. Ito pa. Sige, daman nyo na yan, par. Daman nyo na yan, par. Daman nyo na yan. Tara, balik L. Balik L. Marireso ba ako, kaibigan? Hindi pa pumasok pa. L muna, L. Ay, nireso na. Thank you. L na. Paubos ako sa L, ha? May kalaban sa L. Push nyo na, par. Leader. Push. Left and right kayo sa box ka. Left and right sila Iran. Mga sordi pa. Yung AU. Tira nyo pa. Compres lang. Huwag nyo nahitin yung L2 par. Huwag na pahit yung L2. Compres na sa macro ko. Compres muna. Wait lang, kalma lang. May mga casualties par. Kalma. 8, 7, 6, Sentinels, pumasok na rin. 4, Una, OIP. 3. Par, wag nyo na patayin. Par, Marshall. 2, 1, up. Hitabol na, par. Pahitabol na. Left and right na, par. Left and right na kayo. Left and right na. Pasok left, mga namatay. Pasok left. Pasok left muna. Left lang muna, par. Patay. Ang ina mo. Naku. Ay, naku. OIP, pumasok ng right, OIP. Pasok nga muna, par. Mga namatay. Sentinels, pumasok na rin. Huwag nyo na kulitin muna, par. Iyaan nyo na. Compres muna, par. May namatay. May casualties. Pasok left. Mga namatay. Compres muna, par. Wait lang. Wala pang image, par. Compres. 3, 2, 1. Tara, baba. Tara, left. Right. Akyat. Box muna. Ready. 1. Up. Paubos ako na sa box, ha. 2. Up. Grabe yung ICC. Naubos yun. Okay, push nyo. Yung ZZZ sa likod. Yung ZZZ. Nice one. Tara, balik na pag naubos sa R2. Compres R1 pa. Wait lang. Compres lang. Compres. 3. Yamite, nag-right. Oh, balik. 8. 7. OIP, pumasok na rin ng right. 5. 4. 3. 2. 1. Yamite. Ready. 1. Up. 3. 2. 1. Yamite. Oy, Pinoy. Hitabol na. 3. 2. 1. Sentinels. Hitabol na lahat, par. Hitabol na. Left and right nyo, par. Left and right nyo. Hitabol na lahat yan. Par. Left and right nyo. Itakbo-takbo nyo. Left and right, par. Hit skill, par. Sige. Yung mga brawler natin yan. Nakapakulit ng right. Yamite, tsaka OIP. Compres lang sa macro ko. 8. 7. Yamite. 6. 5. Huwag ka na magbitaw. 4. Sentinels, kapapasok. Sige. 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1, up. Oy, Pinoy, Yamite, hitabol na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. Hitabol na. Left and right nyo, pare. Left and right nyo. Yung ibang sordi dyan, gumit na kayo, par. Paalis kill ako dyan sa gitna. May mga hitabol pa. Okay, dito lang sa macro ko. Pumasok OIP. Yung Kobe, ha. Hitabol yan, ha. 5, 4. Mauna yung Kobe. 3. Sentinels, kapapasok lang. 2, 1. Up. Hitabol na, par. Hitabol na lahat. 3,
2, Yan, 1, up. Sentinels naman, boy. Sentinels naman, par. Sentinels naman. Hitable na Sentinels, par. Sentinels naman. 3, 2, 1. Yamite, hitable. Ready. 1, up. Hitable na lahat, par. Hitable na lahat. Hitable na lahat, par. Sige, pareso nga muna ako, kaibigan. Ito ako, macro. Pareso ako, kaibigan. Pareso daw. Hindi ako. Ito pareso. Sino may reso? Ki. Thank you, Ki. Compress muna dyan. Compress muna, par. Compress. And 3, 2, 1, pamid muna. Pamid. Ayan na. Ubusin nyo muna yan. Ready? 1. Huwag na kayo mag-back. Tangin nyo. Malilikuran kayo, Senti. Kayo, ha. 3, 2, 1. Galing right. Ready? 1. Compress muna. 3, 2, 1. Rocket na. Hitable na. Clashing na right. Ready? 1. Up. 2. Up. Sige. Akit na. Ready? 3, 2, 3, 8, Saan kayo ba? 7, 6, right, 5, 4, 3, yung Kobe, tabula dyan ha, 2, 1, ready, 1, up, 2, up, hitable na, ready, 2, up, sige, left and right nyo, uy, yung true, left and right, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sentinels naman pa, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Okay, compress muna lahat. Compress na. Ubusin nyo na lahat yan, par. Compress na. Compress muna, may casualties. Compress, R1 lahat, par. Huwag muna kumulit, par. Ang daming kalaban. Huwag bida-bida. Compress, R1. Compress muna. Compress, 3, 2, 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, up. Hitable, uy! Push nyo. Nag-miss lahat yan, par. Push, bid pa. 3, 2, 1. Hitable na lahat, par. Pati sentinels, par. Ready, 1, up. 2, up. Sige, laban nyo. Left and right, par. Left and right, lagi yung takbo, yung faithful. 1, up. O, compress na. Pasok mid, mga namatay. Akit na kagad, par. Akit muna sa mid. Mid, OIP. Remit, par. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na. 3, 2, 1, up. Oy Pinoy, hitable na, par. Hitable na yung Oy Pinoy. Hitable na. 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman, boy. Sentinels. Ready, 1, up. 2, up. Hitable na, left and right nyo, par. Left and right nyo lagi, par. Laban pa. O, compress na sa macro ko. Yung AU, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Oy Pinoy, hitable na, Oy Pinoy, par. Left and right ulit. Sige, laban nyo, laban pa, left and right. Ready, 1, up, 2, up. O, compress na sa macro ko. Macro ko na kagad. AU pere, nasa gitna. Yung AU daw, compress na sa macro ko. Epes, wala akong buff sa Epes. Compress, pababs muna, compress. Compress muna, par. Wag una, par. Tapak mid. Sige, dito lang. 8, Pumasok ulit. 7, 6, 5. Yamite Sentinels to. 4, 3, 2, 1. Hitable na. Yamite Sentinels. 3, 2, 1. Oy Pinoy, ready. 1, up. Hitable na lahat, par. Hitable na lahat, par. Hitable na. Yung i-bundles mo, par. Par. Sige nga. Sila bahala doon, i-bundles mo. Compress nga lahat dito, par. Yung C. Compress nga muna lahat, par. 3, 2, 1. Tara, baba nga. Baba, OT nga tayo. Kita ko na lip. Sige, ako lang dito. OIP. Sige, OT nga muna. Sige, par. Wow, dito lang. Pinapatay na nila. Dito lang. Back na. 3, 2, 1. Tara, balik na. Asan sila, boss? Sa right, boss. Tara, balik. Par 2. Balik R2. R2 muna lahat. Kalma, R2 muna lahat. R2. Sige, akit pa. 3, 2, 1. Tara, push. Left and right, par. Left and right. Ready. 1, up. Yung Zane. Yung IM. Push. Push na. Paskill ako niyan. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Putang ina mo, kinaltukan. Inang yan, pinultukan lang ako nun. Pareso nga ako, kaibigan.
Nakaapak ng left. Compress lang muna, kalma lang. Wag kayo una ng una par. Pumasok ng left. Compress muna, 3, Lahat sila Two. nandun sa left. 1, tara, baba. 5, 3, 2, 1. Hitable na, box muna, ready, 1, up, box, yung ig! Nice one. Ganun kagad, tirahan nyo kagad, par. Sige, push mo, laban nyo dito, par. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, yung ilo, yung ilo. Sige, laban nyo. Laban, macro na. FS, pauli lang kayo, boy, umakyat. Nakaapak pa Pasok ng left left. muna. Pasok left, mga namatay, yung casualties. Okay, pinakaapak sa left. Dito lang, wag na L2, wag L2, tropa yan. Dito lang. 8, 6, 5, 4, 3, oy, Pinoy to, 2, 1, up, hitable na, 6, 5, 4, Pumasok ng Yamite at saka Cynthia. 2, 1, Sentinels, hitable na, Sentinels, 1, up, 3, 2, 1, up, Yamite, hitable na, Yamite, par. Ready, 1, up, Labot pa. 2, up. Sige, left and right par. Wag kasi kayo dyan par sa hagdan par. Okay, 8, pumasok ng left. 7, 6, 5, 4, 3, yung bilat, 2, 1, up. Oy Pinoy naman par. Oy Pinoy par. Oy Pinoy naman. Left and right nyo par. Left and right. Yung Ibea par sa macro ko. Yung Zane sa macro ko. Sige, laban nyo, macro ko na. Yamite at saka Senti papasok ng left. Compress lang. Ay, hindi pa, wait lang. Compress lang sa macro ko. Yung Goku Nakaapak sila lahat sa left. 3, 2, 1. Yung Goku par. Hitable na. 8, Una, OIP 7, 6. Dito nga, L2 nga muna. L2 nyo nga muna lahat par. L2, 3, 2, 1, tara, push. Hitable na. Oy, Pinoy, ready, 1, up, 2, up. Hitable na lahat sa box, ha. Hitable na lahat yan, par. Hitable na sa box, par. Hitable na, 1, up, 2, up. Left and right nyo. Patay ka, diha. Yan mo. Nag-sync. Kinombo. Sige, laban nyo, par. Left and right. Yung mga sentinels par, kinokombo-kombo kayo. Pasok lang left. Apak pa ng left ha, OIP. Pumasok na. Pasok left. Pasok lang left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready, 1, up. Hitable na, par. Hitable na. Left and right nyo. Yung Ganekus. Huwag nyo na patirahin yan. Sige, laban pa. Pareso, kaibigan. City Reso. Pareso nga, boy. Ano pala? Huwag nyo ko apakan, par. Pareso yung Tricia, par. Hanapin nyo. No, sino ka talaga, no? Pumasok ng left, 8, OIP. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Oy, Pinoy! Laban nyo. Tangina, ba't nasa baba kayo? Axis! Pareso. Rouge! Tanginang yan, oh. Pasok nga, left. Nasa party namin yun, ah. Pasok ulit. OIP. Pasok ulit muna. Wag muna kayo bumaba, par. Una kayo ng una. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready, 1, up. Left and right, par. Left and right yung takbo. Push pa. Second wave pa yan. Push hanggang taas. Okay, akit nyo. Linis lang. Linis, left and right, par. Linis, left and right. Linis. Mama ka na. Okay, kaumpos na. Akit na R1 lahat. Yung Thanos, pareso. Kaumpos lang. Huwag nyo na patayin yan. Compress. Nakaapak na right, OIP, Yamite. Compress lang. 8, Masok yung 7, OIP. sila Kobe, 6, 5, left and right na sa box, 4, FS to, baba muna kayo, 3, Focus. 2, 1, up, Oy Pinoy, hitable na, Oy Pinoy par, 3, 2, 1, hitable na lahat par, hitable na lahat, hitable na par, ready, 1, up,
2, up. Sige, laban nyo, left and right, left and right, left and right, par. Left and right nyo, left and right nyo, left and right nyo. O, tara, makakro ko na. Okay, dito lang, wag mo na bababa, par. Pabay nung katot. Pabay yan. Ay, 69. Timitik pa sila. Wait na. Sige, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Kaya na, galing R2. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Yung jack sa likod. Ito pa, sa likod. O, tara, makakro ko na. Makakro ko na. Yung Hades, compress, 8, 7, 6, Na OIP ah. 5, 4, left and right na, 3, 2, 1. OIP mo na dyan. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Left and right na, left and right na, left and right na, left and right na, bar. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, laban pa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yamite, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, 8, Masok OIP 7, ah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. OIP naman. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, left and right lang. Left and right lang. Left and right lang. Ilaban nyo. Laban nyo. Left and right. Left and right lang sa right par. Left and right nyo. Left and right nyo. Left and right nyo. Left and right lang. Sa box kasi kayo maglaro par. Huwag kayo sa baba. Walang kalaban dyan. Parang daming yung skill. Nakatok sila left. Yamite pumasok na ng Sige, left. paubos muna ako. Paubos. Ito sila ZK. Oh. Nakatok ng right OIP. Compress. OIP pumasok na OIP. 5. 4 yung compress na. 3, 2, 1, tara baba. Palip tayo. Pumasok na ng right OIP ah. Sige, sige, left na. Diretso na, diretso na. Diretso na, left na. Left na, left na, left na, left na. Ito na, galing L2. Ready, 1 up. Okay, push. L2 muna par. O, tara, balik na L1. Huwag mo nga daw L1, tirahin, L1, eh, no? L1, L1. Tangin na mo. L1 na, L1 na, L1 na. L1, 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 L1. L1, compress. 3, 2, 1. Drop image. 3, 2, 1, tara baba. Pa-right. Akit na kagad par. Nakaapak ng right OIP. Ready. Lahat ng 1 up. 2 up. Sila Troy. Galing R2. 8. R1 na. 7. 6. Sila Kobe. 5. 4. Safety kapapasok lang. 2. 1. Oy, Pinoy. Ready. 1 up. 2 up. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sentinels. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige. Left and right lang. Left and right lang. Left and right. 4. 3. 2. 1. Yamite. Ready. 1 up. 2 up. Yamite naman par. Yamite. 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 Uy! Yamite sa bilog par. Ba't siya ka pumasok po? Left and right kayo dyan. Left and right sa back. Left and right kayo sa back. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1 up. 2 up. Oy, Pinoy naman. Yung Oy, Pinoy sa gitna par. Sa gitna ng box. Sa gitna ng box par. Meron pa dyan. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sentinels. Ready. 1 up. 2 up. Yung Sentinels naman par. Sentinels. Sentinels naman boy. Sentinels. 1 up. 2 up. 3 up. 6. 5. 4. 3. Wala. Nakansel ako. 1. Oy, Pinoy. Oy, Pinoy naman. Oy, Pinoy naman. Oy, Pinoy naman. Oy, Pinoy. Left and right. Left and right. Left and right. Oy, Pinoy. Hitable na par. Hitable. Hitable na. Yeah, hitable na. Hitable na. Hitable na. Hitable na. Yung Yamite naman. Galing R2 par. Galing R2. Putang ina. Namatay. Pareso. Pareso par. Hindi nakaapak pa rin sila ng right. Okay. Compress na sa mga 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy. Ready. 1 up. 2 up. 3. 2, 1. Sentinel. Hitable na lahat par. Hitable na sa gitna. Hitable na sa gitna. Hitable na sa gitna par. Hitable na. Hitable na. Hitable na. Pareso ulit ako par. Okay, laban nyo sa gitna. Laban ba? Left and right. Pareso par. Balik. Nasa left side ako para pareso. Wala, Raiju. Balik muna, right. Right muna, R1 muna. Magre-revive na ako pa. Dala ka, pre. Wait lang par, R1 lang muna. R1 lang, R1. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Itabol na, oy Pinoy. Itabol na, left and right nyo. 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. Itabol na lahat, par. Itabol na. Left and right nyo, par. Ba't nasa baba lahat, par? Sa box kayo maglaro, par. Tanginang yan, oh, mga senior, oh. Tanginang yan. Nakapak pa rin na right, ha? Isa pa, par. Compras Pag ka, binisig ko kayo, par. Wag lang lumaki. Yamit kaya. Oo, matay pa ako. Tanginang yan. Pasok right. 8, 7, 6, 5. Sa box kasi kayo maglaro muna. 3, 2, 1. Oy Pinoy, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. Sentinels, hitable na. Sentinels, par. Mehmet yan. Okay, pasok. Pareso nga ako, boy. May reso ba? Reso ako. Pa left side ako. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na. Oy Pinoy, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Hitable na lahat. Hitable na. Yung ilo, par. Nice, Axis. Yamite. Yung Yamite daw. Yamite naman. 8, 7, 6, 5, 4. Oy Pinoy. 3, 2, 1. Up. Oy Pinoy na. Oy Pinoy par. Oy Pinoy naman par. Oy Pinoy. Left and right nyo sa Oy Pinoy. 5, 4, 3, 2, Gaani naman. 1. Sentinels naman par. Senti. Ready. 1, up. 2, up. Yung ibang brawler natin par, mag-ani skill kayo sa gitna par. Yung mga brawler natin na iba par, mag-ani skill kayo sa gitna, boy. Sige, laban nyo pa. Pasok lang right. Sige, laban pa. Sige, humihitable pa sa gitna pa. Ready, 1, up. 2, up. Yung gatot. Sige, laban pa. Laban nyo pa par, laban pa. Ito nag-mid, ah. Sige, combos muna, R1. R1 muna lahat par. R1 muna. 3, 2, 1, tara, baba. Left and right na, ready. 1, up. Malilikuran kayo, ha? 3, up. Akit na muna mid. Akit nyo na muna mid. 3, 2, 1, tara, balik na. Ang dami pa rin nasa likod pa. Ready, 1, up. Sila ZZ par, sila IT, ready. 2, up. 3, up. Sige, balik nyo right. R1. Akit nyo R1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, itabol na. Oy Pinoy. Paani skill sa bilog. Paani skill par. Sige, Yamite. Galing R2. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo. Galing R2 par. Mga chuplets lang yan par. Ilaban nyo. Macro na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready. 1, oy Pinoy. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, laban pa. Left and right par. Left and right nyo par. Left and right. Yung kabila. Yung sa right banda. Walang tao. Ilaban nyo. Yung galing R2. Nakapagod mo. Pumunto. Okay, pinakatapak R. Nakawala Yamit, eh. Ang ino, napagod na ulit ako sa kakumanda. Dagat. Pumasok. 8, 7, 6, Una. 5, IP una. 4, 3, 2, Tangina mo. Yung 1, pwede na. up. 2, up. 3, up. Itabol na. Oy Pinoy, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, itabol na par. 2, up. 3, up. 4, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sige, laban nyo. Left and right par. 4, up. 5, up. Ray, reso mo ko, Ray. Wala ko reso. Zay, putang. Kumakro. Patay. Pasok right, manamatay. Natapak pa rin IPR. Sige, 8, 7, 6,
5, 4, asan si Eli? 3, 2, Eli, di ka makikita par. 4, 3, 2, 1. galing baba, Yamete. 1, box muna. Sa box muna kayo pumesto par. Eli, di ka makikita par. Ready, 1, pasok right, Eli. 2, up. Eli, asan ka? Sa macro ko, Eli. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, up. Hitable na, oy, Pinoy par. Gumalaw kayo, left and right, gumalaw kayo dyan, left and right par. Left and right nyo. Left and right nyo par. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yamete, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 4, up. 5, Bitaw up. mo ulit. 7, up. Sige. Bitaw mo lang. Bitaw lang. Progress. Yung Hydra par, yung Hydra na Sordi. Yung Hydra na Sordi, ah. Yung Hydra na Sordi. Sige. R2. O, galing R2. Ready. 1, up. 2, up. 6, 5, 4. Lepelit na. 3, 2, 1. Sentinels. Ready. 1, up. Oy, Pinoy. Hitable na lahat, par. Hitable na lahat. Hitable na. Yung Ibea. Ready. 1, up. 2, up. 3. Galing R2 ulit. R2 naman. O, tara, balik na. Si Jason kasi Compress muna. lang. Wala pa. Compress muna. Wala pang may image par. Compress muna. Tatapa ko. Senti. Compress lang. Magpapael sila. OP. Tsaka 3, Senti. 1, R2 nga muna. R2. Pumasok na. Patayin nyo nga muna yan. Yung AU par, makakapatay pa yan eh. Ready, 1 up. Okay, inang. Yung IMRJ. 3, 2, 1, tara. Baba. Tara. Ready. Sige, patayin nyo yan. Ready, 1 up. 2 up. Tara, agad na. 3 up. Hitable na. Tagus nyo. Tagus skill par. Tagus skill. Mag-skill din kayo par kahit miss. Sige, push hanggang R2. Tara, balik na. L1. Yung AU. Promise na L1. Bitaw ka ba? Hindi, nakawang. Promise muna L1. Yung kablang ata dito naman. Compress muna. Right. Datang guild right. Pumasok. 3, 2, 1, tara. Una yan, bete. Compress muna dito, bilog. Compress muna. Kalma lang. 3, 2, 1, tara, kyat. Hitable na lahat. Ready. 1, up. Hitable na lahat sa box muna. Yung box muna tutukan nyo para wag muna yung R2. 3, 2, 1, 3. R2 na. Tanginag. Push. R2 na. Nag-back din kayo. Ando na kayo. Binak nyo pa par. Nilinis lang namin yung box eh. Balik na R1 pag naubos. Nakatok ng right, OP. Dito lang R2 gitna nga. Pumasok, OP. Dito R2 gitna. Makro ko lang R2 gitna. Uy, gitna dito. Uy. Tika mo na. Compress muna. Compress. Pa-image nga ako par wala. 3, 2, 1 tara. Push na. Hitable na lahat par. Ready. 1 up. 2 up. Linis lang. Left and right nyo. Linis lang. Yan, may Macro ulit. 6, 5, 4, 3, 2. Pabayin ng umaharap par. Ready. 1 up. OP, pumasok na. Umaharap par. 8, 7, 6. R2 gitna ulit. 5, 4. R2 gitna. 3, 2. R2 gitna. Yung XI ha. Ito. Yung XI. 3, 2, 1. Tara R1 na. Ready. 1 up. Hitable lumalapit lahat par. Yung mga lumalapit lahat. Pag i-skillan nyo yan par. Hitable na lahat yan. Sige. Ubus nyo. Sige. Yung loken. Ready. 1 up. Nice one. Balik na. Compress. OP, nakapakulit right. Okay. Compress lang. Yan. Ang kulit kasi ng OP, sword. umikat ng mid. Pumasok ng mid, OP. Compress lang. Senti, Compress pumasok. lang.
3, 2, 1, trap mid. 2, left and right na. 2, 1, oy Pinoy, ready, 1, up. Hitable na lahat par. Hitable na lahat. Sige, left and right lang par, left and right yung takbo, yung iba gumit na din par. O tara, macro ko na ulit. Macro na, dito lang, huwag kayo sumugod doon. Compass lang par, compass lang. Nakaapak ng left, OIP, Yamite. Pumasok Yamite. Congress, 3, 2, OIP pumasok na rin. 1, tara, palit. 3, 2, 1, upbox muna para. Yamite muna. Hitable na Oy Pinoy din. Yung Oy Pinoy din par, hitable na. Hitable na par, hitable na. Sige, left and right nyo. Ulit mo. Pa-sitting ako, party ko. Hindi ako rin. Sige, ako na lang. No, ito itira sa gitna. Compress nga pa. Sitting ako, Dims. Sitting mo nga, compress. Macro ko, MH. Nakaapak sila ng right. Patay. Sige, compress. 3, Right. 2, 1, tara, baba. Right na. Tangina ni Thanos. Okay, push na. Akit na. Akit nyo na para. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Sige, hitable na lahat. Hitable na. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, pagpapatayin nyo na par. Nakaapak ng right, OIP. Pumasok OIP. Compress. Ano Right, grabe, 8, Toms? 7, 6, 5, 4, definite na, 3, 2, 1, oy Pinoy, ready, 1, up, 2, Yamite up, pumasok na rin. 3, up, hitable na lahat, 6, 10K pumasok na rin. 4, 3, 2, Yamite mauna, 1, up, Yamite, oy Pinoy, hitable na, 3, 2, 1, Sentinels, hitable na Sentinels par. Hitable na lahat par. Hitable na lahat par. Hitable na left and right na lahat. Ubusin niyo na boy. Ready? 1 up. 2 up. May hitable sa gitna par. Ready? 1 up. 2 up. 3 up. Ay, swampe. 4 up. Sige, laban nyo. Sige, laban pa. Nice hit. Boy, hanapin. Check yung Discord, boy. Tapos na pala, gago. Ito ka rin, check. Yung sa Discord. Picture. Hanapin yung Among Us.